U prvom videu u kome smo objašnjavali koliko ima fizičkih beskonačnosti i utvrdili da postoji samo jedna jedina fizička beskonačnost, a to je vreme, večna sadašnjost, koja jeste beskonačna zato što je nepokretna, a da je nepokretna dokaz je što je stalno jedno isto vreme sadašnje. Dakle, ne vidim da tu može da bude neke logičke primedbe, ali napravio sam jedan mali propust kad sam govorio o klasičnoj epistemologiji. Onda sam primetio da se tu traži za zasnivanje nauke definicija predmeta i metode. Dakle, većina nauka, uključujući i matematiku, ima definisane metode, ali nema definisan predmet. Šta je predmet matematike? Predmet matematike je ono što su aritmetički i geometrijski objekti. Aritmetički objekti to su naravno brojevi, a geometrijski objekti to su tačke, linije, površine i zapremine. To su u stvari geometrijski objekti koji moraju da direktno korespondiraju sa aritmetičkim objektima. Tu nastaje problem. Zašto? Zato što je još Euklidov učitelj, Eudoks, tražio od Euklida da formuliše geometrijsku prirodu brojeva. Dakle, geometrijsku teoriju brojeva. Ako kažem broj 1, čemu to odgovara u geometriji? Sad vi ćete reći, to odgovara dužini, liniji. Pa to su mislili i matematički atomisti u doba antičke Grčke, pa su pošli od pretpostavke da je bilo koja linija beskonačno deljiva, pa pošto je beskonačno deljiva, kraj tog beskonačnog deljenja bi bile u stvari tačke od kojih se navodno linija sastoji. Tu se pojavio problem matematičkog atomizma, jer koliko ima tačaka u, recimo, kateti jednog trougla? Pa beskonačan broj tačaka. Koliko ima tačaka u hipotenuzi trougla? Pa kaže isto beskonačno. Pa sad ispada da je kateta jednaka hipotenuzi, svi vidimo da to nije tako i zbog toga matematički atomizam sa idejom infinitezimala koji ima krajnji rezultat bezdimenzionalnu tačku nije moguće bilo dokazati na nivou čulne realnosti. Šta je uradio da napravi mali bajpas? Kantor, Georg Kantor, osnivač nestandardne analize, on je svom učitelju Dedekindu pisao pismo i rekao sledeće: vidite ovu malu površinu i ovu jednu veliku površinu. I sad pogledajte, svaka tačka ove velike površine ima korespondentnu tačku na ovoj maloj površini. I prema tome, pošto su beskonačnosti po definiciji jednake, beskonačnost jedna mora biti beskonačnosti drugoj jednaka, ja, kaže, vidim da u stvari je ova mala površina jednaka ovoj velikoj površini. Kaže, dragi učitelju, piše Dedekindu, kaže, vidim, ali ne verujem. I naravno, Kantor je posle toga bio osnivač i teorije skupova, koju je, uzgled budi rečeno, kritikovao Russell, jer kaže prazan skup kojim počinje teorija skupova, prazan skup, da li je on član samog sebe? Jer ako je prazan skup član samog sebe, onda nije prazan i tu nastaje paradoks i problem. Sad šta? Kako je to rešeno? Pa tako što su uvedene klase. Dakle, imamo skup bez jednoga člana, pa onda skup sa jednim članom i tako da je. To je formalno rešenje koje, međutim, izbegava suštinski problem, a suštinski problem jeste ontologizacija matematike. Dakle, šta je ontologija? Ontologija je grana evropske metafizike koja proučava biće i čiji kriterijum je postojanje. Dakle, nešto postoji ili ne postoji.
Kad kažemo da nešto ne postoji, dakle kada govorimo o takozvanom nebiću, tu nailazimo na ogroman problem, na logički problem. Kaže nebiće nije. Biće jeste, nikakav problem, ali nebiće nije problem. Ili logički paradoks, lažem, ja lažem. Pa čekaj, znači ti govoriš istinu da lažeš. Tu je logički problem. Ispada zapravo da ni teorijski, ni na bilo koji drugi način mi nemamo koncept apsolutnog nepostojanja. Taj koncept moramo da isključimo jer je nedokaziv. Svaki put imamo zamenu za nepostojanje u relativnom smislu. Znači, sad moja ruka postoji, nje nema. Međutim, nje nema u odnosu na okolinu u kojoj više ruka nije, ali okolina jeste. Ona je ostala. Tako da nepostojanje možemo da shvatimo samo relativno, a postojanje možemo u apsolutnom smislu i sve što se dešava bilo na teorijskom planu, bilo na eksperimentalnom, dakle bilo metafizički, bilo na nivou čulne realnosti, sve je to u okviru postojanja. Mojsije u šatoru pita Boga. Znate da je Mojsije direktno razgovarao s Bogom, to je bilo takvo vreme, više to nije slučaj sa ljudima, ali je pitao Boga, dobro, ko si ti? Odgovor je, ja sam onaj koji jesam. I to je najmudriji i jedini odgovor koji do danas nije prevaziđen u odnosu na pretpostavljenog tvorca kosmosa, koji dakle postoji na način na koji postoji, dakle jeste, odnosno postojanjem našim mi možemo da shvatimo i postojanje onoga koje je stvorio ceo svet, a ne logički, ne jezički, ne preko misli, ne preko slike i ne filozofski, odnosno samo čistim iskustvom. A čisto iskustvo, ono pokriva i mogućnost teorijskog postojanja, teorijske egzistencije. Drugim rečima, ne postoji ontološko stepenovanje nečega što je fantazija ili bajka i nečega što ja mogu da opipam bilo rukom, bilo da vidim očima, pa da proverim posle drugim čulima da li sam dobro video. Dakle, ako zamislim aždaju, ona isto tako postoji kao što postoji ova moja ruka. Znači, postojanje ujedinjuje ono što zovemo bajka, fantazija, imaginacija sa onim što zovemo realni svet stvari, odnosno stvarnost za koju nama izgleda da je takva kakva jeste. I da se vratimo na sam problem matematike. Dakle, šta je u stvari matematika? Da li i na koji način postoje brojevi? Pa ne postoje brojevi ni na koji drugi način, sem na onaj na koji je Pitagora tvrdio da postoje, a to je način otelovljenja brojeva u stvari. Znači, ono što zovemo manifestacija brojeva, to je ono što zovemo stvarnost. Znači, brojevi su manifestovani kao svet stvari. Inače, brojevi ne postoje na drugi način, jer ovo nije broj 1, to je prst, ovo nije broj 2, to je 2 prsta, ovo nije broj 3, to je 3 prsta. Znači, nemam ja neko nezavisno postojanje brojeva od njihove inkarnacije, odnosno od njihovog utelovljenja. I to je ideja pitagorejstva. U 19. veku smatralo se da ontologija opterećuje matematiku kao čistu teoriju i u stvari već u doba diferencijalnog računa, to je prvo teorija fluksija, pa posle toga diferencijalni račun koji su, da kažem, u isto vreme, pronašli Newton i Leibniz, postao je veliki problem kako ja sada mogu da podelim, na primjer, neku krivinu, imam neku liniju i sad ja nju treba da podelim kako? Na beskrajan
broj delova. Za to mi je potrebno beskrajno vreme i prema tome nulifikacijom, znači svođenjem na nulu, ja postižem integral tako što u stvari zanemarujem dalje beskrajno deljenje koje nema smisla. I tu se pojavio veliki problem u tome što, problem je vremenski, u tome što ja iz pozicije 1 kada prelazim u poziciju 2, bilo koja distanca da je u pitanju, bilo koje udaljenje, ja ako to gledam vremenski moram da pretpostavim da mi je T1 jednako T2. Odnosno da su mi krajevi te neke dužine istovremeni. Jer dužina ne postoji ukoliko mi je kraj linije A drugačije vremenski koordinisan, znači ima drugačiju vremensku koordinatu od kraja te iste linije B. Jer onda ne postoji linija. Ono što je neistovremeno, ono ne postoji. Jednostavno ne može postojati. Znači ja moram da zamislim da meni linija postoji cela samo ukoliko su njeni krajevi vremenske koordinate koje su jednake. I šta se onda dešava? Pa onda imamo u imeniocu diferencijalnog računa, to je ono delta S po delta T. E sad, ono delta T, to je razlika vremena, mi je nula. I sad kako ja delim prostor nulom? Ovo nije moja kritika, ovo je kritika velikog matematičara Košija, koji je u tome video jednu matematičku besmislicu. Druga je sad stvar što to nama služi. Ali napominjem i to da je Tesla u časopisu Pathfinder, onaj koji pronalazi staze u prevodu, on je kritikujući relativiste, ne direktno Einsteina koga je kritikovao posebno, nego relativiste, on je rekao da prava teorija relativiteta jeste ona koja je izneta u filozofiji naturalis ili prirodnoj filozofiji Ruđera Boškovića, urađena kompletno na klatnu. To je, kaže, prava teorija relativiteta, a diferencijalni račun u njegovim eksperimentima on ne koristi, osim, kaže, potpunog integrala, a to je a na kvadrat, a b na kvadrat i tako dalje. Za to mu ne treba diferencijalni račun, to je matematika poznata još iz antičkog doba. Dakle, šta je suština cele ove priče? Suština cele ove priče je da mora ontologija, znači kriterijum postojanja, da se vrati u matematiku. Zašto? Zato da bismo matematičke objekte, a to su aritmetički i geometrijski objekti, glavni aritmetički objekt je šta? Pa nula. Pa nula, naravno. A glavni geometrijski objekt je tačka. Sad, pazite, za geometriju. Cela geometrija je Euklidova, i ne samo Euklidova, nego bilo koja. I ne samo geometrija, nego crtež. Crtež kad počinjem tačkom. Kad stavim olovku na hartiju, kako crtam bilo šta, pa krećem iz tačke, kako završavam crtež? Tako što dignem olovku sa hartije, također ga završavam tačkom. Znači, šta je onda tačka? Tačka je, kaže, ono što nema delove. Na grčkom to je ta meros, to je deo, mera, odakle uopšte merenje potiče od tog pojma. I sad, šta to znači? Tačka koja nema dimenzije, latinski dimenzija deo ili grčki mera, pa dobro. Znači, tačka nema delove. Pa nađite mi prostor bez delova. Pa prostor mora da ima bar jedan deo, a to je dužina. To je minimum. A nema tog jednog dela, pa nije prostor. Naprosto nije prostor. Šta to znači? To znači da ako gledamo Euklidove definicije kako počinje definicijom prvom, a to je tačka je ono što nema delove, pa onda ide linije, dužina bez širine, pa krajevi linije su tačke i tako dalje. Vrlo bitan redosled definicija. Kad on kaže da je tačka ono što nema delove, ja vidim da u stvari iz te tačke koja nema delove nastaje sve ostalo. Jer su krajevi linije tačke. Šta to znači? Pa to znači da geometrija jeste nauka o prostoru, ali se cela nauka o prostoru zasniva
na toj prvoj definiciji koja ne definiše prostor jer nema dimenzionalnost. Dakle, cela nauka Euklidovom prostoru zasnovana je na njegovoj geometrijskoj slici ili modelu bića, geometrijskom modelu bića, koji je u stvari vreme. Tačka nije prostor, to je vreme. I cela geometrija se zasniva na vremenu. I zato je tako konzistentna. Jer izvucite tačku iz geometrije. Nemate krajeve linije, nemate centar kruga, nemate teme ugla, nemate geometriju. Pa znači kad ja izvučem vreme iz prostora, nema prostora. Ja sam to tako shvatio, vraćajući ontologiju ili kriterijum postojanja, dakle fizičku interpretaciju geometrije. O tome je reč. Sad, da vidimo ako je tačka vreme, onda šta bi u aritmetici, dakle u teoriji brojeva, šta bi odgovaralo tački? Šta je korespondentni pojam? Pa naravno nula. Ima li tačka granice? Nema. Koliko tačaka može da padne u jednu tačku? Koliko god hoćete. Nema kraja. Ima li nula granice? Pa nema. Gde su granice nule? Može ukoliko relativno odredimo da je nula, ne znam, nešto posebno, pa to posebno više nije to tu na tom mestu, pa je onda to nula. Ali to nema veze sa metafizičkim, odnosno logičkim, odnosno epistemološkim, odnosno preciznim definisanjem toga šta je nula. Znači, koliko nula može da stane u nulu, koliko god hoćete, isto koliko i tačaka. Prema tome, nula kao i tačka, to su modeli apsolutnog kontinuiteta, apsolutne neprekidnosti. Upravo zbog toga što su van prostorne kategorije i jedno i drugo. Sad, kaže geometrija, postavlja se pitanje koliko ima da kažem modela beskonačnosti u okviru jedne dužine. Znači imamo liniju i sad gde su modeli beskonačnosti? Pa to su vremenske koordinate ili krajevi te linije. Znači koliko tačaka ima jedna linija? 2. Početak i kraj. I to su te 2 tačke koje su u stvari primordijalna tačka koja sada sama u sebi stvara dimenzije. To je predmet moje teorije u kojoj će naravno sve biti razjašnjeno i to sistemski preko elementarnih kategorija i preko sistema gde će jedno po jedno biti objašnjeno ontološki, matematički, dakle geometrijski i aritmetički i fizički. I prvi red, evo da kažem to malo unapred, prvi red tih pojmova odnosi se na svest. Dakle, ontološki, šta je svest? To je kontinuitet. Nema kontinuiteta, nema svesti. Šta je to matematički? U aritmetici to je nula. Dakle, nula jeste model neograničene neprekidnosti, odnosno kontinuiteta, čisto kontinuiteta. Šta je u geometriji to je isto tačka. Na primjer, imamo 2 linije i sad te 2 linije mi spojimo u jednu liniju. Govorim hipotetički. Pa to je bešavni spoj. Tačka koja nema dimenzije, ona povezuje 2 linije u jednu preko krajeva linije tako da ne možemo više da razlikujemo uopšte koja je linija prva, koja je druga. I jedna velika greška je u formalnom pristupu tački. Dakle, to je nešto što se koristi u školama, po mom mišljenju vrlo loša navika, a to imamo liniju i na njoj tačku. Ma ja tačku kad stavim na liniju ne mogu da razlikujem od linije. Tačka je kontinuitet. Ona ne seče liniju, nego spaja. To su i Aristotelova razmišljanja, peras i oros. Dakle, imamo granicu o granici. Imamo granicu koja spaja i razdvaja,
a imamo i granicu koja završava, koja je kraj nečega. Znači, tačka na liniji, to je granica koja spaja. Ona ne razdvaja ništa. Niti uopšte znamo gde počinje jedna linija, a gde je druga kad stavimo tačku na liniju. Ne možemo to da razlikujemo. Međutim, krajeve linije odlično razlikujemo. I zato ne možemo da shvatimo da je linija ono što se sastoji od tačaka. Nema govora o tome. U tome je greška, da kažem, Kantorove ideja. Sad ću objasniti to sa svim detaljima. Znači, imamo liniju koja se ne sastoji iz tačaka, nego se završava tačkama. Koliko, dakle, ima bilo koja dužina tačaka? 2. I to 2 tačke koje imaju istu vremensku koordinatu, jer kada bi jedna tačka bila u jednom vremenu, znači početak linije bio u jednom vremenu, a kraj linije u drugom vremenu, ta linija ne bi postojala. Naprosto nje ne bi bilo. I to je suština ontološkog pristupa osnovama matematike. Onaj ko je to narušio i u stvari od matematike učinio jednu, kako bih rekao, teoriju koja je u suštini igra, intelektualna igra, a nema strogost fizičke interpretacije matematičkih pojmova, što je sada zahtev koji možemo mi danas da postavimo, vrlo je bitno da ga postavimo, jer uvodimo novu paradigmu svesti i vremena u nauku umjesto sile i energije. To su paradigme, kako sam rekao, koje su bile u klasičnoj mehanici sila, a u kvantnoj mehanici energija. Međutim, mi sada radimo rezonantnu etarsku fiziku zasnovanu na svesti i na vremenu, na koncepciji vremena. Koncepcija vremena polazi od apsolutne saglasnosti sa iskustvom, a saglasno je samo to da je uvek jedino i samo sadašnje vreme. Znači, to je fizička beskonačnost. Pošto fizičke beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, postoji samo jedna fizička beskonačnost. A sad da vidimo koliko ima beskonačnosti u matematici. Pa nema ni jedna. To su modeli. Matematika je metoda. Metoda, generička metoda koja vreme koje beskonačno deli u delove koje mi doživljavamo na planu fizike kao pitagorejske inkarnacije brojeva, a to su stvari. Drugim rečima, mi imamo na kraju svet stvari koji se može svesti na prostor, masu i energiju. To su te 3 osnovne pojave koje mi u našem svakodnevnom iskustvu, znači u čulnom iskustvu, poimamo kao stvari. I Kantor je pogrešio u sledećem. On je delio jedinicu. To je suština greške. Jer nula je ta čiji delovi mogu svi da padnu ujedno. I gde je deo jednak celini, deo nule jednak je celoj nuli. 5 puta nula je nula, 0 plus 0 plus 0 je takođe nula. Deo tačke jednak je ne samo jednoj tački, nego koliko god hoćete tačaka. Važi isto i za nulu. Znači, tačka i nula, oni međutim nisu ništa. Jer ništa ne može da postoji. Da ništa ne postoji, ne bi ni znali za ništa. Za ništa znamo zato što jeste, ne zato što nije. Prema tome, taj paradoks u stvari je tako dubok da mi u našem konceptualnom mišljenju ne možemo uopšte da shvatimo postojanje nebića putem našeg ljudskog uma. Naprosto samo relativno, a nikako u apsolutnom smislu. I prema tome taj prvi red kategorijalnog sistema, a taj prvi red je ontološki kontinuitet, aritmetički nula, geometrijski tačka i fizički svest. Svest, zato i kažem da je cela vasiona živa, jer u stvari cela vasiona se zasniva na kontinuitetu, a kontinuitet je princip konstitucije ili stvaranja kontinuuma. Ne može da postoji kontinuum
kome ne prethodi ili gde ne vlada zakon kontinuiteta. To mora biti neprekidno da bi kontinuum postojao. Znači, on mora biti neprekidan. A neprekidnost kontinuuma nije sam kontinuum, nego je to svojstvo kontinuuma u obliku metafizičkog zakona koje generiše kontinuum. A šta je kontinuum? Pa stalno sadašnje vreme. To je kontinuum. A šta je kontinuitet stalnog sadašnjeg vremena? Pa svest. Svest je kontinuitet, a taj kontinuitet svesti omogućava postojanje, ja govorim sad o univerzalnoj svesti, ne o individualnoj svesti. Individualna svest to je nešto drugo. To je vezano za delove kontinuuma, ne za sam kontinuum. Ali univerzalna svest, ona nema ograničenje i zato se i predstavlja nulom i tačkom. E sad kaže, a kako predstavljamo kontinuum? Pa kako predstavljamo kontinuum? Nula na beskonačnu potenciju. Nula na beskonačnu. Koliko je tu nula? Pa sve nule koje možemo da zamislimo. I kako gledamo onda geometrijski na to? Pa koliko tačaka može da stane u istu poziciju jedne te iste tačke? Pa beskonačno. Koliko god hoćete. To je razlog zašto jedna tačka i jedna nula čine apsolutni zakon kontinuiteta, odnosno svest koja generiše kontinuum, a sve nule i sve tačke predstavljaju tkivo toga kontinuuma i to su u stvari modeli vremena. Znači sve tačke i sve nule su modeli vremena, a jedna tačka i jedna nula su modeli svesti. I to sve zajedno jeste sada jedna sigurna osnova za matematiku, ali moramo onda govoriti o osobinama samog kontinuuma, to sad nećemo raditi. Ovo je sve bio uvod da bi pokazao da ukoliko se uvede vreme u aritmetiku, u matematiku, onda dobijamo matematičku ontologiju. Onda odjednom matematički objekti, a to su brojevi i geometrijske slike, počinju da bivaju stvarni i imaju fizičku korespondenciju u odnosu na filozofiju, odnosno metafiziku i matematiku, koja je metoda zapravo metafizičkih zakona, kojom ti metafizički zakoni postaju stvari. I pošto su metafizički zakoni preko matematičkih objekata zapravo manifestovani u obliku stvarnosti, zato mi nemamo posebno brojeve. Nije ovo jedan broj, to nije jedinica, nego prst, jedan prst. Nije ovo dvojka, to su dva prsta. Znači, mi nemamo nezavisno postojanje brojeva u stvarnosti ni na koji način, sem preko stvari. I u tom smislu Pitagora je bio apsolutno u pravu, a Georg Cantor je bio apsolutno u krivu. E sad, zašto? Pa zato što on delio jedinicu. A umjesto toga trebalo je da shvati nulu kao beskonačnu, a ne jedinicu. Jer jedinica je procesna beskonačnost i to čisto intelektualno. Znači imam jedan, pa delim na beskonačan broj delova, pa svaki taj deo ponovo na beskonačan broj delova. Svemu tome mi prethodi šta? Pa pretpostavka o tome da imam beskonačno vreme u kome to beskonačno deljenje ja mogu da vršim. Pa onda, znači, ponavljam, beskonačnost nije prostorna kategorija, niti jedinica može biti beskonačna, nego to može biti fizički vreme ili matematički to može biti nula. Samo nula, i to ne jedna nula, nego sve moguće nule. I sad dolazimo na vedsku filozofiju, koju je vrlo važno ovde shvatiti baš u ovom trenutku. Zašto? Pa zato što ako je to tačno, da mi u stvari imamo kontinuum kao osnovu, kontinuum sadašnjeg vremena, onda kontinuum sadašnjeg vremena sastoji se u stvari od ma koliko centara. Nema periferiju, nema granicu. Dakle, bilo gde je centar vremenskog kontinuuma, odnosno vremenske beskonačnosti, odnosno realne fizičke beskonačnosti, jer je jedino vreme realna fizička beskonačnost. Prostor to nije. To nije ni masa, to nije ni energija, nego čisto vreme. I
Šta to praktično znači? Pa to znači da je istinita vedska filozofija po kojoj ceo svet stvari, a to je ovaj koji ima interno vreme, koje je ograničeno i spatijalizovano, oprostoreno, pa zatim sam prostor, pa sama masa, pa sama energija, da je to sve u stvari iluzija, igra delova koje nastaje na osnovu osnovne beskonačnosti vremena i njenih osobina. Znači, jeste ovo iluzorni svet i zaista postoji razlika u svesnosti između svesnosti delova. Svesnost delova, to je individualna svesnost, to je već individuum koji ne može da se odvoji apsolutno od beskonačnosti, nego relativno. Naravno, uvek je povezan sa beskonačnošću, a u apsolutnom smislu postoji samo univerzalna svest koja nema ograničenja. Ali baza matematike nama omogućava da shvatimo i svest i vreme na pravi način i da iz toga izvedemo temporalnu matematiku koja je u stanju da generiše kompletan svet stvari. Naš ljudski um je za to sposoban. I u sledećem ćemo direktno da se obračunamo, da tako kažem, sa nestandardnom analizom, teorijom skupova i time sa jednom besmislicom, a to je da jedinica ili dužina može beskrajno da se deli. Pa ne može. Ja kada imam jednu dužinu, pa je podelim na dva dela, imam dve dužine. To su dve nove jedinice, ako gledamo aritmetički. Znači, ja u stvari nikad ne mogu da dođem do te najmanje jedinice, bilo da delim liniju geometrijsku, bilo da delim aritmetički broj 1. Pa to onda besmislena operacija. Treba celu stvar posmatrati ne induktivno, nego deduktivno. Iz celine nastaju delovi, a ne da se iz delova gradi beskonačnost, jer za to nam treba beskrajno vreme, pa prema tome imamo beskonačnost vremena kao pretpostavku za izgradnju nekakve prostorne beskonačnosti i to nema nikakvu logičku osnovu koja može da se brani od samog temelja. Nego je to jedna predstava koja je iz čulne realnosti prešla na ono što mi mislimo da je realnost. To je u stvari stvarnost. Čulno je stvarnost, a realnost je ono što je nepromenljivo, ono što je dato. Dakle, iz te čulne realnosti kako nam se čini, koja u stvari nije realna, nego je samo stvarna jer je promenljiva, mi iz toga izvodimo posledice, znači to ekstrapoliramo, to prenosimo u stvari na svest i na vreme i zato ne možemo hiljadama godina u nauci da dođemo do definicije svesti koja je upotrebljiva i do definicije vremena koja je upotrebljiva za šta? Pa za izgradnju materije. Pa suština je u tome da mi shvatimo kako iz vremena nastaje svetlost i kako od svetlosti može da se pravi elektron, proton, neutron i ostatak materijalnog sveta u kome smo, s tim naravno što onda mora po svim linijama da se shvati i šta je to svest, teološki kažemo duh, ali naučno to je svest, to je bolja reč, bolja zato što je tajna imenovanja je u tome da imamo pojam čiji obim pokriva sadržaj, a ne da imamo pojam koji je mutan u odnosu na sadržaj. Duh, pojam duh, spirit, on je pojam koji je mutan u odnosu na sadržaj. Svest je pojam koji je čist, odnosno shvatljiv u odnosu na sadržaj, jer je svest čisti kontinuitet. A duh i kontinuitet nemaju direktnu vezu. Mnogo sam o tome razmišljao i shvatio da u stvari duh jeste pojam koji je onemogućio da se nauka razvije do razumevanja onoga što je osnova života, celokupne vasione, a to je svest, jer ako je svest neograničeni kontinuitet koji stvara vremenski kontinuum koji je beskonačan, a ako su onda prostor, masa i energija delovi toga kontinuuma, onda imamo sistem u kome je cela vasiona živa, jer je obdarena svešću. I to je suština te logike, tog načina
mišljenja. Dakle, koliko ima beskonačnosti u matematici, nema ni jedna jedina beskonačnost. A ako pitate, nego modeli, postoji dva modela beskonačnosti, to su tačka i nula. A to su u stvari hipermetafizički modeli. Metafizički model je kontinuum, a hipermetafizički model, znači onaj koji omogućava kontinuum, jeste kontinuitet. Bez kontinuiteta nema kontinuuma, a ako postoji kontinuum, onda je nužno da postoji kontinuitet koji mu prethodi da bi kontinuum mogao da postoji. Jer ako nema neprekidnosti, sigurno nema ni beskonačnosti. Pa nema beskonačnosti ako se ona prekida, ona mora da je neprekidna. I to je u stvari naše iskustvo vremena. Naše iskustvo vremena je iskustvo kontinuuma, a omogućeno je kontinuitetom, a to je svest koja poima taj kontinuum večne sadašnjosti koji mi imamo u iskustvu. I prema tome, jako je bitno da se vrati ontologija u matematiku, a to ćemo uraditi tako što ćemo u sljedećem izlaganju vrlo direktno i vrlo jasno da oborimo dijagonalni dokaz o tome da je kontinuum, kako se izrazio Georg Cantor, decimalnih brojeva veći od kontinuuma prirodnih brojeva i da prirodni brojevi ne mogu da prebroje decimalne brojeve koji se nalaze između nule i jedinice. Znači 0, 1, 2, 3, 4, 5, to je sve manje od jedinice i jedinica je granica. Pa kakva je to beskonačnost, dragi moj Kantore, ko ima granicu nula i granicu jedinicu? Pa to nije beskonačnost. Ali time ćemo se baviti u sljedećem izlaganju. Hvala.